कादि विजितो चत्यंत दिनो चजो राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा नंदेन समाहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को तटे कलिंद तनया तीरे च बंशी वटे प्रेमन्माधवसा दशे सदशया ग्रस्तो प्रमतो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरं भावा विभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुना कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंदी बन्ने कुत गोसंताविति सर्वत्र ब्रजपुरे खेदरि महाबिहलो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। शरचंद्र भ्रांतिं स्फुरदमल कांतिं गजगतिं हरिप्रेमन्मत्तं धृतपरम सत्तं स्मितमुखं सदा घूर्ण नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि रसानामागारं सजनगणं सर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राणप्रतिमवसुधा जन्नवपतिं सदा प्रेमन्मादं परमविदितं मन्दमनसां भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि शचिसूनो पृष्ठं निखिलजगदीष्टं सुखमयं कलो मज्जजीवधरण करुणधाम करुणं हरेर्व्याख्यानादवभवजलधिगौर्वनतिहरं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि अये भ्रातॄणां कलिकुलसनां किं नु भविता जथेष्टंग्रिभ्रातः कुरु हरि हरि ध्यान मनिषं ततो वो संसारं बुधि तरुणदाय मोहि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटति रटयन ज प्रतिगृहं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि बलात् संसारं वनिधिहरण कुम्भभौम शतां श्रेयसिन्धुनति कुमुदबन्धुं समुदितं कलश्रेणिस्फुर्जति मिरहर सूर्यप्रभं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथिपति व्रजन्तं पश्यन्तं सोऽपि नदयन्तं जनगण प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलनात् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि सुविभ्राणं भ्रातु करसरसिजकोमलतरं मिथवोकत्रालोकचलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरमदयन्तं परजनान् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि रसानामाधानं रसिकवरसदिष्टवदनं रसागारं सारं पत्यततितारस्मरणत परं नित्यानन्दष्टकमिदमपूर्वं पठति च तवाङ्घ्रिद्वन्द्वं स्फुरति नितरां For this connection, new mouth, no new stand necessary. Separate stand. But there is no place to keep two. One time I was putting separate stand and you say you didn't like also. नहीं बहन माने प्रचार ये पाई उड़ी अलग माइक सेटा कोरोना दी एटा रखिया कथा कि another time before connect. No, I was connecting, but it fell down. Before you came, I connected this. We put, then it fell down. Then again it was fixed. Listen, one point. Someone is singing. Yes. Middle of singing, if connect means disturbance. One flow is break. Also one type of aparat. After complete the song, switch off and connect and give other. No, switch off already. He connect na. Sri Radhe. No. Now see. Sometime now see. Listen. It is this pressure. Radhe. Press and off. गाउ तो गल डिस्टर्बेंस ना गोटे जी भी गाउ तार ये से एक अपराध गोटे ब्रेन गोटे ऊपर स्ट्राइक कर माइंड जन गाउ तो से खुड़ खाड़ गले ना नो लेट you if someone singing mane you have to wait only 1-2 minutes bas
was also doing after. But because they were gaining, then I started doing. श्रीम चैतन्य देवतांग वंदे गौरांग सुंदर सचिनंदन मांग त्रैजति चूड़ामणि प्रभु आजानुभाव स्मरस्य नीलाचल विभूषण जगत प्रवर्तित साधु भगवन नाम कीर्तन अदिताचार्य संश्लाघिनी सार्वभौम विनंदक रामानंद कृतपित सर्वैष्णव बांधव श्रीकृष्ण चरणाम्बुज प्रेमामृत महाबोधे नमस्ते दिन दिनं मां कदाचित् किं स्मरिष्यसि ध्येयं सदा परिमविघ्नमभिष्टदोहं तीर्थस्पदं स विरचिनोतं शरण्यं भृत्यात्यं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुधितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयसितमनुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं देवादिदेव भगवान् कामपाल नमस्तुते नमोऽनन्ताय शेषाय सख्यद्रामाय ते नमः धराधराय पूर्णाय सौधाम्नि शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नमः सङ्कर्षणाय ते रेवतीरमनत्वं वै बलदेवाच्युताग्रज हलायुद्धप्रणभग्न पायिमां पुरुषोत्तम बलाय बलभद्राय तालङ्काय नमो नमो नीलाम्बराय गौराय रोहिणाय ते नमः धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारि दलोलान्तकः रुक्मरिकुपकर्णारि कुम्माण्डरिस्तमेव हि कालन्दिभेदनिश्चितं हस्तिनापुरकर्षक दिव्यधारि ददवेन्द्रव्रजमण्डलमण्डन कंसभातृप्रान्तासितीर्थयात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि प्रोतत जय जय अच्युतदेव परात्पर स्वयं अनंत दिगंतगत श्रुत सुरमुनीन्द्र पणीन्द्र परायते मुसलिने बलिने अलिने नमः जपटे सततं स्तवनं नरः स तु हरे परमं पदमाव्रजे जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य गणं सजनघनं नमस्ते तोलग्राम नमस्ते मुसलायुद्ध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारि नमस्तुभ्यं त्रायिमां कृष्णपूर्वजं नमस्ते सुभद्रादेवी कृष्णभक्तिप्रदायिनी कृपया कृष्णपादाब्जे भक्तिमयीहं प्रदीयतां जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाञ्चलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः कदाचित् कालन्दे तटविपिनसङ्गीततरव मुदाभिर्नारी बदनकमलास्वादमधुप रमाशम्भो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपद जगन्नाथ स्वामी भुजेशव्यवेणं शिरसि शिखिपीचं नटितते दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाख्यं विद्यते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थो सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी भाराभार सजल जलद श्रेणिरुचिर रमावाणी राम स्फुरदमलपङ्केरुमुख सुरेन्द्रैराराधे श्रुतिगणशिका गीतचरित जगन्नाथ स्वामी तथारूढ गच्छन् पथि मिलितभो देवपटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धु बन्धो सकल जगतां सिन्धु श्रदया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे मा पीडा कुवलय दलत फुल्ल नयन निवासी नीलाद्रो नीतचरणानन्त शिरसि रसानंदी राधा सरसव पुरालिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी न वै जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभव न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं
सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरो तं संसारं दुततर्मसारं सुरपते हरो तं पापानं विततिमपरां जादवपते ओ दीननाथे नीतचरणनिश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथष्टकं पुण्यं च पठत् प्रयतशुचि सर्वपा विशुद्धात्मं विष्णुलोकं स गच्छति जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एते लेट कौन कला गोविंद प्रभु 3 घंटा लगे 4टा अधूर जाइकरी हरे कृष्ण कौन कर अर्चन करिया पड़ो ना माधवंकर कहती से रोषे कर देखी जानी कहते कौन कर प्रोब्लेम सेवक नथिल हैरान 3-3टा मंदिर ठाकुर लेट रे अर्चन कर ठीक नुहे गृहे राधा बने राधा राधा पृष्ठे पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधैव राध्यते मया जिह्वा राधा श्रुतौ राधा राधा नेत्रे हृदि स्थिता सर्वांगव्यापिनी राधा राधैव राध्यते मया पूजा राधा जप राधा राधिका चाभिवन्दने श्रुतौ राधा शिरौ राधा राधैव राध्यते मया गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतो रात्रौ राधा दिवा राधा राधैव राध्यते मया माधुर्य मधुरा राधा महते राधिका गुरु सौंदर्ये सुंदरी राधा राधैव राध्यते मया राधा रस सुधा सिंधु राधा सौभाग्य मंजरी राधा ब्रजंगना मुख्या राधैव राध्यते मया राधा पद्मा नना पद्मा पद्मभव सुपूजिता पद्म विवेचिता राधा राधैव राध्यते मया राधा कृष्णात्मिका नित्य कृष्ण राधात्मज ध्रुवं वृंदावनेश्वरी राधा राधैव राध्यते मया जिहाग्रे राधिका नाम नेत्राग्रे राधिका तनु कर्णे च राधिका कीर्ति का सदा राधिका प्रीते परम ज पठत् प्रयोत नित्यं राधा कृष्ण तिगो भवे आराधित मनः कृष्ण राधा राधित मानस कृष्ण कृष्ण मन राधा राधा कृष्णेति ज पठे कृष्ण कृष्ण मन राधा राधा कृष्णेति ज पठे। ऋषि गुरुजी हाँ अर्चना कर लोक कहल ना कौन चूड़ा फड़ा कौन कर खाइब ठाकुर सेवा मुख्य ना ना आज खाइबनी सका श्रीकृष्ण परमानंद गोविंद नंद नंदन तमाल श्यामल रुचि शिखंडी कृत शेखर 239 229 शीत कौशे पीत कौशय वसन मधुरास्मित शोभित कंदर्प कोटिलावन्ये वृंदारण्य महोत्सव वैजयंती स्फुरदख्या कख्यार लघुड़त्तम कुंजार्पितरतिर्गुंजा पुंज मंजुल कंडक श्रीधृत स्वर्णाभवन्नक मुरली जीव गंधर्वाप्त महापर्वा राधराधन पेशल इति श्रीकृष्णचंद्रस्य नाम विंशति संगीतम् आनंदक्य महत्त्रं जपट शृणुयाज्ज सपरं सौख्यमासाद्य कृष्ण प्रेम समन्वितः सर्वलोक प्रिय भूत्वा
सर्वगुणावलिभूषितः व्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुया व्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुया। अंगं श्यामलिमच्छदा धीरमितकृतिन्दिवरं जाड्यजागुडरोचिषं विद्धतं पटाङ्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यविलासिनं सुशीलसदामाभिरामदरं राधास्कन्धनिवेशितजलभुजं ध्याये मदामोदरम्। जैसे बेग जा रखी दे राधास्कन्धनिवेशितजलभुजं ध्याये मदामोदरं निखिलश्रुतिमौलिरत्नमलादितिनिराजितपादपङ्कजान्त अयि मुक्तकुलैरुपस्यमानं परितस्तं हरिनाम संश्रयमि जय नामधेय मुनिवृन्दगय जनरञ्जनाय परमकिराकृते तमनादरदपि मदनुकृतिं निखिलगतापटलिं बिलुं पशि यदा भस्यपिदन् कबलितभवधन्तविभव दृशं तत्त्वानविदिशति भक्तिप्रणयिनीं जनस्तस्य दातं जगति भगवन्नामतरणे कृतिते निर्वतो गङ्गेय महिमानं प्रभवति यद ब्रह्म साक्षात्कृतिनिष्ठयापि विना समायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद अगदमनय सदानन्दनुनन्द प्रणत करुणा कृष्णवितनेकस्वरूपे तयि मम ऋतृचै वर्धतां नामदेह वाच्यं वाचकमित्यदेति भवत नाम सर्पदें पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानिमये यस्तस्मिन् विहितपराधनिव प्राणी समन्त भवे दस्यनेदोपास्य सोऽपि सदानन्दमुदमज्जति सुदितार्षितजनार्तिरास्य रम्यचिद्गणसुखस्वरूपिणे नाम गोकुलमोत्सवाय ते कृष्णपूर्णवपुष नमो नमः नारदवीणजीवनसुधर्मनिर्यासमाधुरीपुर तं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रसने रसने सदा तं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रसने रसने सदा। श्रीवृन्दावनाष्टकम् मुकुंद मुरलीरवश्रवण फुलहृद वल्लभी कदम्बजकरम्बित प्रतिकदम्ब कुंजान्तरा कलिंदगिरि नंदिनी कमल कंदोल अंदलिना सुगंधिर नीलन में शरणमस्त वृंदाटवी विकुंठपुर संस्राद विपिनोतोपि निःश्रेयसा सहस्रगुणितं श्रियं प्रद्योतिरसश्रेयसीं चतुर्मुख मुखैरपि स्पृहित तन्न देहभवा जगद्गुरु भीरगिरिमयि शरणमस्त वृंदाटवी अनारदपि कसरव्रतति पुंज पुष्पावली विसरी पौरगमचमत्कारिणी अमन्दमकरन्धहृदविटपि वृन्दबन्धिकृत दिरेपकुलबन्दिता शरणमस्तु वृन्दाटवी क्षणदति घनश्रिय व्रजन जीवन जनपदै सुबलगुब्रीलङ्कृत ललितलक्ष्मलक्ष्मीभरै तयर्नखरमण्डलि शिखर केलिचर्जचितै वृताकिशलङ्कुरी शरणमस्तु वृन्दाटवी ब्रजेन्द्रशकनन्दन सुबतराधिराकार क्रिया प्रभजसुकोत्सव स्फुरित जंगमस्ताबरा प्रलम्बदमनानुज ध्वनित वंशिकाकली रसज्ञ मृगमंडला शरणमस्त वृंदाटवी अमंदमुदिरादभिधिक माधुरी मेधुर ब्रजेन्द्रसुत वीक्षण नटित नीलकंठोत्करा दिनेश श्रुदात्मजकृत निजाभिमानलस लताक्रम गंगन शरणमस्त वृंदाटवी अगण्य गुणनागरी गणगरिष्ठ गांधर्विका मनजरण चातुरी पिशन कुंज पुंज जला जगत्तर कला गुरु ललित लस्य बलगत्पद प्रयोग विधि साखिनी शरणमस्त वृंदाटवी वरिष्ठ हरिदास पद समृत गोवर्धन मधुद्बहुबुद्धि चमत्कृति निवास रासस्थला अगुड़ गहन श्री मधुरीम ब्रजन्य जला ब्रजस्य सहजेन मे शरणमस्त वृंदाटवी इदं निखिल निष्कुट बलि वरिष्ठ वृंदाटवी गुणस्मरणकारी ज पठति सुष्टु पद्याष्टकम् वसन व्यसन मुक्त धीर निशमत्र सदवासन सपीत वसन वशिरति मवप विक्रीडति गंगेय चंपेय तड़िद विनिंदी रोचि प्रभास्नपितात्म वृंदे बंधुकरंदुदिति दिव्यवास वृंदे नमस्ते चरणारविंदम तवारण्य देवी धृतमीय मुरारि विहरत
सदा प्रेयसेति श्रुतिरपि विरोति श्रुतिरति इति ज्ञान्तवृन्दे चरणाभिवन्दे तव कृपां कुरु सखीप्तं मे फलितो नितरां तर्षविटपि मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रशून्यसङ्गते कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्ष अशोकवृक्षवल्लरी वितानमन्दपतिते प्रबालबालपल्लव प्रवारुणाङ्घ्रिकोमले वराद्वयस्फुरत्करे प्रभूतसम्प्रदालये कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रम सुबिभ्रमं समं भ्रमं दृगन्तवानपातने निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतललललले कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन तडीसुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरातको विशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकारसावलोचने कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन मदन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनानधान्यकुञ्जरा जकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतसातकुम्भकुम्भ कुम्भिकुम्भशोतिने सप्तमाण्डहास पूर्णपूर्णशोकसागरे कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गडोलते लतागुलासलोलनील लोचनामलोकने ललल्नीलमोनग मोगमोहनात्वे कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्ष सुवर्णमालिकान्तिते त्रिरेखकम्बुकल्चगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरात्मदीप्तिदीदिति सलोलनीलकुण्ठले प्रसूर्णगुच्छगुम्पिते कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन नितं भविफलम्बमा न पुष्पमेखलागुण प्रसतरात्रकिङ्किणी कलापमाद्यमङ्गले करीन्द्रसुन्दलिका वराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जनो पुरारभस्खलत् समाजराजहंसवंसनीको नाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विराम्बिकारुतन्त्रमे
કદા કરીશ સિંહમાં અનંત કોટિ વિષ્ણુ કલામ્ર પદ્મદાર્ચિતે હિમાદ્રિસફલો મોદા વિરંસિધાભર પ્રદે અપારતી દિવૃદિ દશાત્પદાંગુલિનકે કદા કરીશ સિંહમાં કૃપા કટાક્ષ કેસરી કેસરી વિભેદ ભારતી કેસરી વેદ ભારતી સરી પ્રમાણ શાસનેશ્વરી રમેશ્વરી ક્યમેશ્વરી પ્રમાદ કાનનેશ્વરી બ્રજેશ્વરી બ્રજાધિકે વિરાધિકે નમો તુતે 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 યમ બ્રહ્મા વરુણ રુદ્ર મરુતસ્તુન્નંતિ દિવસ્તરી વેદૈ સંગત ગાયતિ સંસામગા ધ્યાનાવતિ તત્ગતેન ન પશ્યન્તિ જગ્ન જસ્યાંતરમિદુષન તસ્મૈ નમઃ અથ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા પાઠારંભ દ્વાદશ અધ્યાય ભક્તિયોગ અર્જુન વાચ એવં સતત જગતા જે ભક્તસ્તં પર્યુપાસતે જે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તં તેષાં કે યોગ વિત્તમસ્તિ ભગવાન વાચ મયા વિશ્વમન જે માંગ નિત્ય જગતા ઉપાસતે સદય પર્યપેતસ્તે મે જુક્તતમ મતઃ જેતોક્ષરમ નિર્દેશમ અવ્યક્તં પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમચિંત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવં સંયમેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધય તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતઃ ક્લેશાધિકતર તેષાં અવ્યક્તા સક્તચેતસાં અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ભિરવાપ્યતે જેત સર્વાણિ કર્માણિ મયि સન્ન્યસમત્પરઃ અનન્યનૈવ યોગેન મં ધ્યાયન્તો ઉપાસતે તેષામહં સમુદર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગર ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મજ્જવેશિત ચેતસમ મજ્જીવ મનાધસ્તમયી બુદ્ધિં નિવેશય નિવશિષ્યસि મજ્જીવ અત ઉર્ધં ન સંશય અથ ચિત્तं સમાધાતું ન શક્નોષિ મયि સ્થિરम् અભ્યાસયોગેન તતો મામિચ્છપ્તું ધનંજય અભ્યાસેપ્ય સમર્થસ્ય મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપि કર્માણિ કુર્વં સિદ્ધિમવાપ્સ્યસि અથૈતદપ્ય શક્તસि કર્તું મદ્યોગમાશ્રિત સર્વકર્મફલત્યાગં તતઃ કુર્યાત્મવાન શ્રેયો હિ જ્ઞાનમભ્યાસજ્ઞાનધ્યાનં વિશિષ્યતે ધ્યાનત્કર્મફલત્યાગસ્ત્યાગચ્છન્તિરનन्तરम् અદ્વેષ્ટ સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ નિર્મમ નિરહંકાર સમદુઃખસુખક્ષમી સંતુષ્ટ સતतं યોગી યતાત્મદૃઢનિશ્ચય મયि અર્પિતમનર્બુદ્ધિજો મદ્ભક્ત સ મે પ્રિયઃ યસ્માનધિજતે લોકલોકાનધિજતે ચજઃ હર્ષમર્ષભયોદ્વેગૈર્મુક્તજ સ ચ મે પ્રિયઃ અનપેક્ષ્ય શુચિર્દખ્યોદાસીન ગતવ્યતઃ સર્વારંભ પરિત્યાગી જ મદ્ભક્ત સ મે પ્રિયઃ જો ન હૃષ્યતિ ન દેષ્ટિ ન શોચ્યતિ ન કાંક્ષયતિ શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન જ સ મે પ્રિયઃ
समः शौत्रो च मित्रे च तथा मानापमानय शीतश्च सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनि सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेततीरमक्तिर्भक्तिमान् मे प्रिय नरः जेतु धर्म्यमृतमिदं यथक्तं परिपासते श्रद्धानमत्परमभक्तस्तेऽतीव मे प्रियः ओ इति श्रीमहाभारते शतसाय संसहितं वैयासिकं विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगस्य कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। सकृत गीता वसी स्नानं संसार मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र विस्तरे जा सिंह पद्मनाभस्य मुख पद्म दिनिश्रुता भारतमुत सर्वश्रम विष्णु भक्ता दिनिश्रुता गीता पिता पुनर्जमन विद्यते सर्वोपनिषद गाव दग्ध गोपाल नंदन पार्थवच श्री भक्ता दुग्ध गीता मृतं महत् एकं शास्त्रं देहि पुत्र गीतमेक देव देव पुत्र एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्मापेकं तस्य देवस्व ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शरीर वांग मन भीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु जः पश्यत् कृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः जस्य नाहं कृतभावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमां लोका न हन्ति न निबध्यते। जस्य नाहं कृतं भाव बुद्धिजस्य न लिप्यते अत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
ଶରୀର ଶରୀର ବାକ୍ ବାକ୍ୟ ମନୋଭିଃ ମନରେ ୟତ୍ ଯାହା କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରଭତେ ଆରମ୍ଭ କରେ ନରଃ ପୁରୁଷ ନ୍ୟାୟମ୍ ଠିକ୍ ବା କିମ୍ବା ବିପରୀତମ୍ ବିପରୀତ ପଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଏତେ ଏସବୁ ତସ୍ୟ ତାହାର ହେତବଃ କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ହେଉ ବା ବେଠିକ୍ ହେଉ ଶରୀର ମନ କିମ୍ବା କଥାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି।
ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁ କି ବେଠିକ୍ କର୍ମ କରୁ, ବୁଝିଲ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ। ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍ ଦୈବଂ ଚୈବ ଅତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍ ବିବିଧାସ ପୃଥକ୍ ଚେଷ୍ଟା ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ କ'ଣ? ସ୍ଥାନ, କର୍ତ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା। ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ: ସ୍ଥାନ, କର୍ତ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ପରମାତ୍ମା, ଚେଷ୍ଟା। ଜଣେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁ କି ବେଠିକ୍ କର୍ମ କରୁ, ତାର ପାଞ୍ଚଟା ହିଁ କାରଣ ହେଉଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ କର୍ମ ହେଉଛି ସେହି କର୍ମ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଅଟେ ଏବଂ ବିପରୀତ କର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କର୍ମ କୁହାଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବେଠିକ୍ କର୍ମ କୁହାଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ନ କି ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ କୁହାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ? ଅଧିଷ୍ଠାନଂ ତଥା କର୍ତ୍ତା, ସ୍ଥାନ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, କରଣଂ କର୍ମ ଚ ପୃଥକ୍ ବିଦମ୍ ବିବିଧାସ ପୃଥକ୍ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବଂ ପରମାତ୍ମା। ଚୈବାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ତାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି କରିବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, କର୍ତ୍ତା ଜଣେ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରମାତ୍ମା। ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି କରୁନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ କଥା ବିଚାର ନ କରି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଖାଲି କର୍ତ୍ତା ଭାବିବ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା, ଗୋଟେ ବିଭୁ କୃପା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ, କର୍ତ୍ତା, କରଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ଚେଷ୍ଟା, ପରମାତ୍ମା ପାଞ୍ଚଟା ତାର କାରଣ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କାରଣକୁ ବିଚାର ନ କରି ନିଜକୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯିବନି। ସ୍ଥାନ ଦରକାର ନା। ଆମେ ମଣିଆ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ସେ ମାଟିଟା ଉପଯୁକ୍ତ କି? ସେ ସ୍ଥାନଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଠିକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଯିଏ କର୍ମ କରିବ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ମୁଁ କଲି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ନଥିଲେ କରିବ କେମିତି? ସ୍ଥାନ ବି ଠିକ୍ ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତା ବି ସେ ପୁରା ଠିକ୍, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଫଳଟା ଫଳିବ, ନହେଲେ ଫଳିବନି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାରଣକୁ ବୁଝନ୍ତିନି, ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି କୁହାଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ସେ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବସ୍ତୁର ଶକ୍ତି ଦେଲା କିଏ? ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଦେଲା କିଏ? ନା କ'ଣ? ତାର ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳିଆ ଶକ୍ତିରେ ଦେଲା କିଏ? ଶକ୍ତିମାନ ଜଣେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗଛରେ ଗୋଟେ ବିହନ ଅଛି, ବିହନରୁ ଗଛ ତିଆରି ହେବା ଶକ୍ତିଟା କିଏ ଦେଲା? ବିହନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଉଛି, ସେ ହାତରେ ଦେଉଛି କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୂର୍ଖ ଲୋକ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ରୋତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଜାନନ୍ତି, ମୂର୍ଖମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହିଁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ସୁହୃଦ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ରୂପରେ, ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭୌତିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ଥାନ, କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ତଥାପି ଅନ୍ତିମ କାରଣ ହେଲା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ କର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଥିବେ, ସ୍ଥାନ ବି ଠିକ୍ ଥିବ, ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ମଧ୍ୟ ଏକଟୁ ଥିବେ, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବନି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନଥିବ। ଏଥିପାଇଁ
परमात्मा दरकार। स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिय गुड़िक, इंद्रिय गण आ परमात्मा, ये पांचटा मूल कारण। किंतु मूर्ख मैंने सब बुझती नहीं, से निजर परिश्रमटा को निजर कर्ता को निजे कर्ता बोली भावती, किंतु फलदाता जड़े अच्छा जगत रे से कथा तांकर विश्वास न थाए। तेणु व्यक्ति केवल चारोटी भौतिक कारण देखा उचित नुहे। चार्टा कारण देख लो निकले स्थान ठीक देखीदेव बा ठीक स्थान कर कर्म भी करुव, इंद्रिय गुड़िक एक्टिव थी, चेष्टा करुव, कर्ता भी ठीक थे, ये सब हेल्ले भी कार्य सफलता हेनी जदि पंच कारण जदि अनुमोदन न करती। भगवान की इच्छा गोटे आशीर्वाद दरकार। बिना भगवत आशीर्वाद सब संभव ना, केवल हेनी सब। तेणु व्यक्ति केवल चारोटी भौतिक कारण देखा उचित नहीं, से परम कारण को देखा उचित। परम कारण किए? किए परम कारण? कृष्ण अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारण, परम कारण। परम कारण को देखा दरकार। जे परम नियंत्रणकारी को देखी न पारे से निजक ही चित कर्ता बोली भावे। जे भगवान को देखी पारनी से निजक कर्ता भावे। कर्ता अहम इति मन्यते ना कौन निजक कर्ता मन कर। किंतु आमे किछि नुह, आमे किछि नुह, आमरी भितर जन रही आमको परिचालना करुछंती। कर्ता आउ जन अछंती। एथि जो भगवान को उपलब्धि करि पारनांती, भगवत विषय जो मानकर ज्ञान नाही, जो से माने निजक ही कर्ता हवंती। ये सब अहमिकार परिचय सब। कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा ना कौन। अहंकार विमूढ़ आत्मा माने से निजक कर्ता बोली भावती सब। किंतु जो मान शरणागत सत्वगुण थे से निजक कर्ता हबेनि, बरं भगवान को श्रेय देवे। आज जन कर्ता अच्छा जगतर मूल पुरुष जन अच्छा आदि गोविंद, अनादि आदि गोविंद सबु कारण कारण जन अच्छा, बिना इच्छा किसी हो पारिबनी। जस्य जहार न नाही अहंकृतः मिथ्या अहंकार भाव प्रकृति बुद्धि बुद्धि जस्य जहार न नुहे लिप्यते आसक्त हत्वापि एपरिकी मारी सह से इमान एही लोकान पृथ्वी न नुहे हंति मरे न नुहे निबध्यते बद्ध हुए। जे मिथ्या अहंकार द्वारा प्रणोदित हुए नाई, जार बुद्धि विषयासक्त नुहे, से ए पृथ्वी रे मनुष्य बद्ध कले सुद्धा हंता नुहे, किंबा से तार कर्म बंधन रे बांधी हुए नाई, अर्थात कर्मफल भोग करे नाई। केते बड़ कथा कहले जे जार मिथ्या अहंकार नाई, मिथ्या अहंकार निज प्रति कर्ता भाव जार नाई, कर्तृत्व भाव भक्तृत्व भाव अभिमान जार नाई, मिथ्या अहंकार द्वारा प्रणीत होनी, जार बुद्धि विषय प्रति आसक्ति हेनी, जार भीतर अहंकार नाई, जार बुद्धि विषयासक्त हेनी, निश्चित रूप से भगवत प्राण हेतियो। से प्रकार व्यक्ति जदि क्या मनुष्य भी बद्ध करिवो ताल ताको हंतारक कुआजीवनी, से हत्याकारी नुहे, से हत्याकारी नुहे। अर्जुनकर मु कौशल भावनाटा थिला, एमान सब मोर स्वजन परिजन आत्मीय बंधु बांधव एमान को मु केमती मारी, बरं निजर गुरुजन मान को सहित युद्ध करिया अपेक्षा बरं बण को जाइए भिक मागी बण रहीटा बरं भल। ये प्रकार विचार कले सी एटा तांकर निज उपर कथाटा से नहीं गले मु करुछि भाविले, किंतु भगवान भगवत गीता माध्यम बुझेदेले जे कहले तमे किसी करून, करुछि मु ही करुछि, तमे सब निमित्त मात्र भवस भव्य साचिन
ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଂ କରୁ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ କଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିରହଙ୍କାର ହେଇଗଲେ, ଅହଙ୍କାର ରହିଲାନି, ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଭୀଷିକା ରଚିଲେ ପୁରା ମହାଭାରତରେ, କେତେ ମରିଛନ୍ତି, କେତେ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କଲା କି? ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କଲାନି। ମତ୍ ନିମିତ୍ତଂ କୃତଂ ପାପଂ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ କଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନେ କର୍ମର ଫଳରେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି। କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଭାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଫଳଭାଗୀ ହେବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ହିଁ ତାର ରିଜଲ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବଦ୍ଧ କଲନ୍ତ ହନ୍ତା ହେବନି, କିମ୍ବା ସେ ତାର କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲେ ତାର ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁ, ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛି କରୁ, ଯଦି ଭଗବତ ଚିତ୍ତାଂଶୀଳ ଥିବ, ସିଏ ଅହଙ୍କାର ତାର ନଥିବ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁନଥିବ, ନିଜେ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁନଥିବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥିବ, ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ କର୍ମ କରୁଥିବ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକରି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େନି। କର୍ମବନ୍ଧନରେ କର୍ତ୍ତା ଭଡ଼ାଏ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଯିଏ ନିଜକୁ ମୁଁ କରୁଛି ଭାବିବ, ସିଏ ହିଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ କରି କରାଉ ଥାଏ ମନି, ତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଗତି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ମାର୍ଜିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, କର୍ତ୍ତା ଅହମ୍। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଜାତ ହୋଇଛି, ତାହା ମିଥ୍ୟାହଙ୍କାର ପ୍ରସୂତ ଅଟେ। ବୁଝେଇଦେଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ପୁରା ହାତ ଅର୍ଜୁନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ହାତରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ପଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ପକାଇଦେଲେ, ପୁରା ପକାଇ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅହଙ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ସେଇଟା ଭାବିବା ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ତାର। ଯଦି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଆମର ଅପସନ୍ଦ ହେଉ ପଛେ, ନା ଅପସନ୍ଦ ହେଉ ପଛେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଦେଶ, ସେଇଟା କରଣୀୟ କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ କର୍ମରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା, ବଦ୍ଧ ଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବୈରିମୁଖ ଧାରା, ବଦ୍ଧ ଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ଏତେଟା ମାର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା, ତ ଆମେ ତ ମହାଭାଗବତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଭଗବତ ଗୀତା। ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। କାହିଁକିନା ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ମାରିବି ବୋଲି। ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତର ବହି ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ମହାରଥୀ, ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ହିରୋ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମରିଯିବେ ସବୁ, ତାପରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଦ୍ଧ କରିବି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବହି ଅବସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା ବିଚାର କଲେନି। ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟଗୁରୁ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ସେ ବିଚାର କଲେନି, ଖାଲି ନିଜ ଉପରେ ବିଚାରଟା ନେଲେ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମହାମୂର୍ଖ ଏମିତି ଜଗତରେ, ସେମାନେ କାହାରି କଥା ମାନନ୍ତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା। ହଁ, ଚୈତ୍ୟଗୁରୁ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ବିବେକ ଭଗବାନ ଦେବେ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଚୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଭଗବାନ ହିଁ ଚୈତ୍ୟଗୁରୁ। କିଛି କର୍ମ କଲାବେଳେ ଭିତରୁ ଆସିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ କରନା, ଭଲ ଖରାପ କାମ କଲା ବେଳକୁ
से चैत्य गुरु रूप में भगवान प्रेरणा दियंती। चैत्य गुरु परमात्मा गोटे। कृष्ण वंदे जगद्गुरु ये कहगला। ये परमात्मा निर्देश कथा विचार कले ना। युधिष्ठिर महाराज कथा देखुन, स्वयं कृष्ण कहते कि से अड़ी बसले मुझे मिछ कहबी, मिछ कह इच्छा कल। स्वयं कृष्ण कहते धर्मराज हेल्ले शिक्षा मान माध्यम जगत शिक्षा देते, किंतु से कहले गोटे नरेवा गुंजरे अस्वस्थ आहत। अस्वस्थ हाथी को मरागला से बोधे खाली मिछटी कहवाई तार प्रतिदान युधिष्ठिर महाराज को जीवा पड़ा। वर्णना अच्छी नरकर गोटे आंगुठी से निक्षेप कले बुड़ेले। अवश्य से नरकर भागीदार नुहति, महाभागवत भगवान को अत्यंत प्रिय, कि माध्यम जगत को जेहेतु कृष्णकर कथा को अवमान जे करे तार परिणाम यही प्रकार एटा शिक्षा दिगला। अर्जुन को कौन मोह थिला ना कौन, अर्जुन को माध्यम शिक्षा आमको दिया। भगवान निजर भक्तमान को माध्यम लीलापुष्टि करती जगत को शिक्षा देवाई। आलतू फालतू लोक जो डाकी लीला करिए ना, आउ कौ डाकी गोटे हरि कथा कही था भगवत गीता किए शुणी था, अधिकारी दरकार ना। तुम मोर भक्त, तुम मोर शिष्य, तुम मोर बंधु, से तुमको गुप्त कथा कहूँ। इष्टसी में सखा चयती रहस्यंती तत्व। यदि व्यक्ति एक कथा न जाने जे परम पुरुष भगवान को परम इच्छा अच्छी, ताहले से कहीं काम करिवो ना कौन। यदि व्यक्ति कथा जानवनी जे परम पुरुष भगवान को इच्छा अच्छी, ताहले कहीं काम कर जानिबा दरकार। किंतु जे कार्यानुष्ठान जंत्र को जाने और निज को जंत्रवत एक कर्ता बोली जाने एवं परमेश्वर को परम नियंत्रण कर जाने, से सब काम ठीक करि पारे। जे निजको जंत्रवत कर्ता, कर्मडा को जंत्र आ भगवान को नियंत्रण करे ऑपरेटर, यही प्रकार जे निजको भावे जे विचार करी कर्म करे, से कर्म बंधन रे पड़े तार सफलता आसो। तार निजको कर्ता होबनी, निजे खाली माध्यम। परमेश्वर परम नियंत्रणकारी, आम वास्तव कर्ता नुहे। एक कथा जे जाने मु खाली माध्यम, भगवान की इच्छा ही मु कर्म करुच्ची, मोर कर्तृत्व तो किसी ना, जहाँ भगवान की इच्छा यही प्रकार भावी जो कर्म करुँच से कर्म सफलता भी मिले, और से कर्मर बंधन से पड़ते से लोक मैंने। किंतु प्राय लोक मानकर निज उपर कर्ता भावना बेसी आसी जाए, आरोप हो जाए। भगवान कर इच्छा को विचार करते नहीं, ये से बंधन रे पड़ुंट। सब काम ठीक हो जदि भगवान उपर भरोसा करियो। ए प्रकार व्यक्ति कदापि माया मोहित नुहंती, माने कहे माया रे पड़े भले संसार भितर थे परिवार करी रुहतु, घर द्वार करी रुहतु, पुओ झील संसार थाउ तांकर, तथा से संसारी कहजोनी माया रे पड़े। से मायार दुर्गर भीतर रही तो माया स्पर्श कर कहीं भावटा अनासक्त। आसमान जो कर्म करती कर्म कर्ता हम न थाए, सब भगवान को ऊपर निर्भर करता से कर ठाकुर जी कर निमित्त मात्र आम सब जगत अच्छी किसी बाकी अच्छी कर्म करने आम कर्तव्य बोधे यही प्रकार जन भावी कर माया भीतर पड़ते नहीं। व्यक्तिगत कर्म व दायित्व मिथ्या अहंकार एवं नास्तिकता किंबा कृष्ण भावना शून्यतार जात। कहला व्यक्तिगत कर्म व दायित्व, व्यक्तिगत कर्म निजर निजर एक व्यक्तिगत निज सुख पाई कर्म बा मिथ्या अहंकार एवं नास्तिकता, नास्तिक हो एसु कृष्ण भावना शून्यतार जात। जो मानकर कृष्ण चिंतन नाई, जो मानकर भावना कृष्ण रसरे मज्जिनी, कृष्ण भावना जो मानकर कृष्ण भावना जो मानकर नाई, भक्ति जोग जो जाजन करूना से माने भितर कर्ता हवा आसो, अहंकार भाव आसो।
नास्तिकता ही आती नास्तिक भी प्राय नास्तिक भी केते ही आती नास्तिकता भाव ये कृष्ण भावना शून्यतार जात जो जन कृष्ण भक्त हम बेले बेले देखा कृष्ण भक्त होकर किंतु अहंकार तो रोचे बुझा पड़े से तार बाहर खोलटा ही कृष्ण भक्तर बेशटा तिलक माली ही धारण कर खाली जगत को देखापी मालाटा धरी किंतु भितर तार कौन शोधन है तार प्रवृत्ति परिवर्तन है भितर संबंध ही ना कृष्ण सहित प्राय देखा जाए भक्त भी होती कि भावना कृष्ण भावना ना बेसड़ा शरीरटा कृष्ण भक्तर परिचय देते कि तार सूक्ष्म शरीर जो भावना मन चित्त वृत्ति कृष्ण भावना ना ये प्रकार बुद्धि अच्छा ठक जो माने कि जार मन कृष्ण चिंतन रे थाए भगवान को सब जो चिंतन करता समाज रे जो स्थिति थे सी बंधन रे पड़े सी माया मोहित हुए बढ़िया फिलोसफी गोटे मन ही मूल ना सब किसी मनटा ही मूल मन जदि रमण कर विषय भितर शरीरटा जिते तिलक माली कले लाभ कौन कौन फल अच्छी किसी मिल बाह्य प्रतिष्ठा मिल सम्मान मिल कि स्वीकृति आसो ये अंतर्सूची बाह्य सूची दुईटा दरकार पवित्र दरकार मन भी सूक्ष्म शरीर मध्य भगवान के प्रति विनियोग दरकार ए प्रकार व्यक्ति माया द्वारा मोहित होंतनी जो माने परमेश्वर को परम नियंत्रण काल जानती भक्ति मार्ग कौन है आमे संसार करवा कर्म करवा बा त्यागी हवा जे जो स्थिति रोचे जो वर्ण जो आश्रम जे रोच जा किंतु भक्ति जगर उद्देश्य आमको जन को अनुभव करा दरकार सी हूँ कृष्णकर सेवक कृष्ण इच्छा से चलुची जहाँ किसी कर भगवान ही कर आम जगत को किसी दिन आसचे निमित्त मात्र आम कर्तव्य कर्म करुचे ये प्रकार भावना यदि आसीगला कृष्ण ऊपर संपूर्ण शरणागत भावना देखियो धीरे धीरे कर्म भी सब ठीक हो सी भक्ति पथ रे अग्रसर जल्दी हम सी जल्दी हो भक्ति पथ रे सी अल्प परिश्रम तार बहुत लाभ हम कि जो कृष्ण प्रति कृष्ण चिंतन कृष्ण भक्त होना विशेषकर कृष्ण को भरोसा नहीं जो मान बहुत चेष्टा कर बेले बेले सफलता मिलूनी सफलता मिलने से साइड इफेक्ट अच्छी दुख पाँच से कर्म सफलता मिलने ये कर्मर साफल्यतार मूल गोटे रहस्य हूँ भगवान उपर शरणागति की कर्म करिया कर्ता बोली भावानी आसक्त हवानी कर्म फल प्रति किंतु फल बढ़िया फल आसो से रिजल्ट सक्सेस से आम मान धारा कौन कर चेष्टा कर भजन करचे कीर्तन करचे भगवान उपर भरोसा करचे कामुड़ी करचे ये छात्रा थिला 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 पढ़ला गोटे 5 वर्ष पर पढ़ला खंडियाटा थिला 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 जे फल भगवान की इच्छा हम हम जब हम हम द टेरेस आफ्टर 5 years now the success that means we are depending upon the Lord everything desire depending on his desire that time will come everything will solve oh you may think no problem but not भजन कीर्तन तो बंद करते हम कि भजन कीर्तन लुज कर खाली कलेज में बुलता मन कर छात्रा पढ़ी बोली मंगल आरती कौन टे घंटे बाड़ी था खाली कौन टे पलि था खाली सैकेल दिन रात खाली मागी था खाली सन्ध्या फेरी था हरि कथा ना जप ना कीर्तन ना समाज खाली दारिद्रता सृष्टि होता भिकारी सृष्टि दलटी भिकारी लोक था जेहेतु ठीक कर्म कर गुरुवर्गर निर्देश मंगल आरती पाठ कीर्तन जप तांकरी सुप्रसन्नता सब कराऊँ से भगवान प्रेरणा क्या कौन दौरान क्या मध्य कौन आसी जाए हूँ से रहस्य यहाँ कर्मर साफल्यता यहाँ आर भी कराऊँ ये हूँ जदि संसार लोक कर्म करे तार पुओ ता झील ता नाती ता नातुणी तार वंश सब रे कि आज गोटे सत पुओ तार किए रुआड़े मरला कुआड़े फोपाड़ दे करोना हेल्ले कुआड़े फोपाड़ दे कुआड़े के छाड़ी जो किए जानी को मठ मंदिर बुढ़ा बुढ़ी देखिछ किए देखिछ देखिछ बार्धक्य लोक कड़े जाऊँ सब कड़े जाते गोटे रहस्य
से स्थिति सेमती आसी जाए हरिभजन जदि करियो भगवान का सेवा करियो भगवान ताको राधाणी सेमती गोटे स्थिति नहीं जिवे बास चुपचाप रही से भजन करथु से बाधिवनी किए पचारू किए न पचारू हरिभजन सुख यहाँ गोटे यही बयस जदि आम सेवा करथिया भजन करथिया भगवान चिंतन करथिया स्मरण करथिया हरि गुरु वैष्णव सेवा करथिया देख बार्धिक स्तर आमको किए न पचारे दुख आसन से कहीं अंतर भितर जो अभ्यासटा चलती ना हरिभजन हरि कीर्तन से बेडेड हो रही से चिंतनटा रे परम सुख मिल भगवत चिंतन गोटे सुख मिल संसार लोक ये दुख कर कांदुंट जो मैंने भगवान शरणागत होना भगवान पारे शरणागत हो जदि किए न पचारा कष्ट आस बहुत बाधि एत कली मु लहुलुआण हेली मुंड झाड़ तुंड मारी पाठ पढ़ी हाथ को दिहात कली कुलांगार मत खाया टे दौनी कौन लोक जा बुढ़ा जाक को बाबाजी किए कही मुझे कली मठड़ा कली छात्रा पकेली मंदिर प्रचार कली मत किए पचार न किए कौन आज पर्यटन को भक्त कहीं कहबेनि मार्ग ही प्रकार सपोज वी बिकम ओल्ड if someone in the old age no one can treat us properly take care of properly then we may not argument we may not we have done so many things but now no one is this is mundane thought because the spiritual platform always the devotee should depend upon the Lord's depend upon his mercy. It is true if we really act endeavoring properly our activities should be prescribed should be endeavored by the scriptural injunction then definitely the Krishna will ridicule by escape by reduce Krishna will save us protect us भगवान हमको व्यवस्था करिए शेष आम ठीक सेवा करथिबा ठीक कर्म करथिबा ठीक भजन करथिबा मोर शेष अवस्था भगवान सहायक होउछन ना कि महात्मा कौन जाउछन सब कौन घर जाउछन पूरे तो बाध्य रोचन ना से व्यवस्था कर सेवक आसुँच ये विश्वास पड़ रहा दरकार संसार कौन घरटी करे पुओटी थी झीटी थी नाती नातुणी थी आशा करने मत बुढ़ा हेल्ले पचारे ये दुख पाँच सारे सारे पचारू ना कि आशा क्या न थाए ये आशा थाए भगवान गुरु आशा थाए तेणुक एम पचारती एम कृतज्ञ नुहति गुरु वैष्णव भगवान कृतज्ञ नुहति एम ठीक सेवा मिले आम ठीक थी यही हूँ धारा भगवान ऊपर भरोसा रखा पूर्ण आम कह पिला अच्छा गणपति कृष्णा एम सब छुटिया छुटिया पिला बड़ हे बड़ हेल्ले आमको बुढ़ा हेल्ले पचारे भाई बुढ़ा हेल्ले कड़े पलि कड़े पक्षी उड़ी पल पक्षी उड़ी पक्षी bird the devotee like bird van and where fly no one knows fly yes ताकू आन दो किसी तासा से पैसा दे देता पकड़ आने वाला यस को कौन टा काम हो जे ये वालटा भीतर बोट तार सी ये जा कर दिस ना बीटी जा जॉइंट जॉइंट जब ही हो तो हां सीटा सीटा कंप्लीट कर दियो आसो आसिले किए रही आसिले क्या जन पठा ये गोवर्धन तो अच्छा किए चलो तुम ये काम किए कर गाड़ी बाट आसल को बाट तुम ड्यूटी सरले से कर ड्यूटी सरले से कर ठीक है your side when they will go that side then they will go
ତା ବାଥରୁମ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। Inside also put glass, also କାଚ କେଉଁଠି? glass, also. ହଁ କାଚ, ଏ କାଚ ୱାଲ୍ରେ କାଚ ଲଗେଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରପଟ ୱାଲ୍ରେ କାଚ ଲାଗିନି ସେ କହୁଛି। ଓକେ ଆଫ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦିସ୍ ୱାଲ୍ ଦେନ୍। ହଉ ଯା ଆଣିବ ନେଇ ଆସିବ। ୱାର୍ଡ ପିଇଥିଲା ୱାର୍ଡ ପଳେଇଲା, ଫ୍ଲୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ତ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ ପଚାରିବନି, ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ତ। ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ ସବୁବେଳେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ବି। ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ। ଏ ମାର୍ଗଟା ସେମିତି, ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ହେଉ କି ଜଣେ ଗୃହୀ ହେଉ, ଗୃହୀ ଯଦି କୁଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ତା ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ନିଜର ଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଦେଖିବ ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ରୟେଶ ଧାନୀ ମାନି ଲୋକ ଯାହା ବି ଦେଖି କହି ଆରେ ଲୋକଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମିଳିବ ସେ ପୁରା ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ତାକୁ ସେ ପାଇବ। ଆମର ମନେ ପଡ଼େ ପରା ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁ କରିଥିଲେ ଛାତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଭୁ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ଗୁରୁମା ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ। ଗୁରୁମା କହିଥିଲେ ଏଇ ନୀଳମଣି ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଶିଖିବ, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥାର ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି। ସେ ମହାତ୍ମା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ପୁରା ପୁରା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବାଡ଼ ଘେରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତରେ ସାହାଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ତ ପୁରା ଦିନ ରାତି ସକାଳୁ ପ୍ରକାଳ ପକାଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଦିନ ଯାକ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିବେ। ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ଇନଚାର୍ଜ, ତାକୁ ଆଣି ସବୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଯାହାକି ଦେଇଦେବେ, ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ପରିବା ପତ୍ର, ସିଏ ସେଥିରେ ମଠ ଚଲାଏ। ମଠ ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶାଖାପାଟଣା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲେ। ଏଠି ବିଶାଖାପାଟଣା ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ କିଏ? ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମର। ବିଶାଖାପାଟଣା କେଶ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲେ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରୋଜ। କାହିଁକିନା ଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ସେବା କରିଛନ୍ତି ମାୟାପୁର ମଠରେ, ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେବା କରନ୍ତି ସବୁଠି। ସେବକଟା ଗୋଟେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେବା ରହିଲେ। ଏ ସେବା କ'ଣ, ସେ ଉଠି ପାରୁନଥିବାର, ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଧୋଇବା, ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିବା, ତାଙ୍କର ଘା ସଫା କରିବା, ହେଲେ ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୁ କରୁತಾರೆ, ନିଷ୍ଠାର କରୁತಾರೆ। ସେ ମାଗୁଣୀ ଥରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? କହିଲେ ଦେଖେ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାଚୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଛି, ତୁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାଟା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ତ୍ୟାଗୀ ପିଲା, ତୁ ମୋର ସେବା କରୁଛୁ। କାହିଁକି କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କର ମାଧବର ସେବା କରିଥିଲି ରେ, ଏମିତି କୁହେ ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷାରେ। ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମାଧବର ସେବା କରିଥିଲି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲି ସେଠି, ତେଣୁକରି ଠାକୁର ମୋତେ ତ ଭଳିଆ ସେବା ଯୁକ୍ତେଇଲେ ନା, ନହେଲେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଇଟା। ଯଦି ନିଷ୍କପଟ ସେବା କରିଥିବ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ହୁଏ, ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିଦେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗା ସେମାନେ। କିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପଚାରିବ ମୋତେ, କାଳେ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଲେ ପଚାରିବ ପୁରା ବୋଲି ସବୁ ଠକିକିରି ପଇସା ମେଞ୍ଚେ ଲୁକୁଡ଼ୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ନିଜ ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ବଡ଼ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପଚାରି, କିଏ ନ ପଚାରିଲେ ଠାକୁରଜୀ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆସି ପଚାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କରିବା, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଅଭାବ, ସେମାନେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଆସେ ତାଙ୍କର, ନାସ୍ତିକ ହେଇଯାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଶୁଣେ, ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେ କର୍ମ କରିବ, ସେ ଜୀବ ବଦ୍ଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ହନ୍ତା ନୁହେଁ, ଜୀବକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ତ ହନ୍ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି କରିବ ସେ ହନ୍ତା ନୁହେଁ।
माँ मैंने घर झाड़ू कर मठरे भी झाड़ू कराऊँच से झाड़ू कले बहुत पोक जोक मरुंट ये पोक जोक मरुंट से पाप हो पाप ना कारण भगवान को मंदिर करागला जदि से घरे ठाकुर पूजा कराऊ जो घर घर भी होती से ठाकुर को नित्य आराधना हो से गोटे मंदिर हो पाप आसोनी घरे लोक मैंने रोषे कर खाऊँ ये रोषे कर खाऊे रोषे कले तो केते पोक जो मरुंट केते पाप हो मिलिंग हो तार अमल हो केते माने गोटे बीज बपन ठू आरंभ कर धान चाउल हांडी पड़ा पर्यंत केते जीव जंतु केते पोक इनसेक्ट मरुंट से सब पाप ना आटा को से पाप संगृहित से तंडुल को आम भक्षण करिया पापड़ा खाइले तेणुक भगवान को जो अर्पण होगला से पाप ना ये घरे हो कि मठरे हो भगवान को अर्पण कर खाई से पाप से ये किंतु जो माने भगवान को सहित युक्त नहीं कर कर्म से कर्मर जो साइड इफेक्ट प्रतिक्रिया भोगिया पड़ुची तमाम दुनिया ये प्रकार अच्छा सारा दुनिया समस्ते तार भोग कर भगवान को ये अर्पण करना जुहा लालसा अच्छी कहीं भगवान को माछ दे पारियोनी भगवान को माछटे दे पार ना से लोक जाक जाशुणी पूजा करना पुओ फो लोक ना किए झमेला करिया कथा से जीव बद्ध कले सुधा हंता नुहे भगवान को निर्देशित कर्म कर भगवान निर्देशित कर्म हो भगवान को पाई कर्म हो भगवान निर्देशित कर्म हो जीव बद्ध कल तो हंतार कर्मी से मध्य जीव हत्या दोष दोष जीव हत्या दोष लगे यदि भगवान को निर्देश से करुच्ची कर्म ताको जीव हत्या दोष लगे भगवान कर से कौन जानी जानी मारियो ना कौन जानी जानी मारिया ठीक नहीं जानी जानी मारियाटा ठीक नहीं जीव हत्या कर मुझे भक्त हो भगवान पार रहीगली जहाँ मारिदे बोले कल हम से ठीक नहीं अज्ञान सार जब किसी है भगवान की प्रीति ताहले से दोष लगे जिते जड़े सैनिक तार उपरिस्थ हाकिम बा सैन्याधिक आदेश रे शत्रु को हत्या करे से दोषी नुहे गोटे सैनिक थी तांकर कमांडर तांको आदेश को तो फायर से फायर कर दी चाट मारद सी दोषी हो कहीं तार उपरिस्थ हाकिम से कला से आदेश से आमर उपरिस्थ हाकिम किए गुरुवर्ग भगवान शास्त्र निर्देश आम कर्म कर दोष कि जिते से सैनिक निज स्वार्थ साधन तो अन्य को हत्या करे से निश्चय दोषी हो कि से सैनिक निजर स्वार्थ पर जब हत्या कर निज स्वार्थ पे हत्या कर से दोषी कि आम जो निज सुख पाई किसी करवा ताहले तार कर्मर प्रतिक्रिया भोगिया पड़ो किंतु भगवान भक्तमान सेवा जब किसी करवा भले से कर्म निंदित कर्म हो पछे पाप अर्जित कर्म हो से कर्मर प्रतिक्रिया भोगिया पड़ो क्या क्या कर हाँ कौन कौच मशा मार्च मशा मारे तो कोई ना कि भगवान कहते मशा को घोड़ा जाए मशा को उड़ा घोड़े मशा मारे कहे मशा को मारे कौट कहुई मशारी बांधी शुब आपको जो भगवान भक्त मशा कामुड़ दूसरे मारे पाप हो मशा मार ना मशा को घोड़िया व्यवस्था कराई मशा को मारिया कहुए मशा तो मशारी बाहर शुब ना कौन ना मशा को जिमती जेको भाव कष्ट नहीं दूर करने दरकार गोटे गोटे अच्छा लगे दूसरे मरी जाऊँ मशा मरी ना से ठीक नहीं जो कौन बाहर सब पॉइजन जाग सेमती नहीं जोड़ा बाजिले मशा उड़ी पड़े छाड़ी पड़े मैदान से प्रकार व्यवहार करने कथा आजकल तो करेन्ट बाहरी पड़ा चुड़चुड़ चुड़चुड़ हो नेट बाहर से साइंटिस्ट जी बाहर कर जी जा बुद्धि बाहर से कुआड़ गति तो तार कि जान तार मशा जाक मारिक मशा को मारिया कथा नहीं मशा को घोड़िया कथा जन जन अच्छा खाली धूड़ धाड़ होते खाली
आर हरि कथा चलता मायापुर विष्णु विष्णु हरि कथा कहते ये गोटे लुकड़ी आसला गोटे गेस्टा बोधे कि भक्तरा बोधे कि मोटाटा कालियाटा ही बस मो ना बोल से मशा तो से खाली धूड़ धाड़ पिटा पिटी कला खाली ढाई ढाई करते बाहर देखले देखिले लास्ट डिस्टर्ब ना गोटे कथा गोटे फ्लो चलती कहले हे तुम जब फाइटिंग कर इच्छा जा बाहर कर क्या सहित मशा निरीह प्राणी जो कहीं मार्च तुम सब कौन कहे निरीह प्राणी ताकू मारामारी कर तुम युद्ध कर इच्छा अच्छे जब बाहर लग जाओ कि 2-4 डाक फाइटिंग कर पिटापिटी हो ताला आम जाना तुम गोटे वीर भाया मारुच खाली मशा जाक निरीह प्राणी जाओ बाहर हाँ ठीक ना भितरा उठी पलैला कौन कहे निरीह प्राणी ना गोटे मशा धर्मला से रक्तपान कर रक्त पाई प्राणी सी तार आधार से रक्त शोषण कर तार पाप ना कि मारे आमर पाप केते अच्छा मारिक उद्धार करदेली ये आहरी महामूर्ख परिचय सब भगवान तो उद्धार करले जन से गति पार है चला कथा कि मारिक उद्धार कले तुम भोगियो ना फलटा dengue, mosa, because of Makkah. काहाकू तो मारिया कथा ना काहाकू मारिया कथा नहीं काहाकू मारिया कथा नहीं तापर मशाटा बढ़िया ना मशाटा को 2-4 थर बोल तुम देखिया को मशाटा को 2-4 थर शब्द उच्चारण कर मशा मशा पूर्ण पाटी करी कर शाम शाम हो मानसी शाम शाम मशा 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 मान श्याम 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 हला मान से केते शब्द तार केते पवित्र जीव से देखो से श्याम को स्मरण कर दूची जो माने श्याम स्मृति आम जप करचे जो माने जप कर निद पड़ा आसुची यार भोग स्मृति होनी मशा आमको आनी सूचे दूची श्याम दूत सी मूर्ख तू जप कर चिंतन कर कही दू श्याम ना श्याम कोई मारले हम श्याम कोई मारी ना हाँ यू आर द स्वयं कृष्ण लाइक इन बैटल फील्ड लिबरेटेड बाय किलिंग यू मारिया पे कह जाए मशा भितर परमात्मा अच्छा घोड़िया कहुई निज सुख है ना शुण भगवान पाई सुख पाई किसी कर पार अलग कथा निज सुख पाई मरा होची एटी कथाटा पॉइंट एटा निज करे कथा नहीं दैट इज अनदर थिंग यू कैन मेंटेन योर बॉडी विदाउट किलिंग एनीवन निज सुख पाई करिया दरकार नहीं निजे निजे मशा कामुड़ी जप कर पारनी भगवान भजन हो पारनी तो धूड़धाड़ मारियो ना कौन रेस्पॉन्सिबल प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया भोगिया पड़ो जी कह मु चोरी करी जेल को जीवी जा चोरी कर जेल को जा क्या मना कर आंसर किसी ना मु चोरी करी जेल को जीवी मु खाई पचे पेट खराब हो पचे झाल खाइबेगा चिल्ली खाइबेगा तेल खाइबेगा मुझे खाऊँ पेट भोगुची निजे भोगियो ना क्या किए कौन कौन कही कह गणपति कौन कही नथिला सीधाम कौन कही केते कथा कही खाली
शिक्षा प्रणाली। ମତେ ନ କାଟଛ ଗୁଳିଆ କରି କହି महापुरुष शिक्षा पर आलोकपात करते। महापुरुष शिक्षा पद्धति शिक्षा प्रणाली चैतन्य चरितामृत विशेष आलोच्य। चैतन्य चरितामृत को छाड़िले महापुरुष शिक्षा से जापर। चैतन्य चरित महाप्रभु टीचिंग ऊपर बड़ आलोकपात कराई। कहीं महाप्रभु जीवनादर्श ही हूँ शिक्षणीय। शिक्षक आचार्य जिला कर 24 वर्ष थे नवद्वीप से लोक उपदेश देते हरिनाम शिक्षा देते। तापर पुरी आसिले गंभीर राधाकांत मठरे सार्वभौम भट्टाचार्य शिक्षा देले। विद्यानगर रायरमंदिर शिक्षा देले ना कौन। तापर प्रयाग रूप गोस्वामी शिक्षा देले। काशी वाराणसी सनातन गोस्वामी शिक्षा देले। प्रकाश स्वरूप शिक्षा देले। ये प्रकार बल्लभ भट्ट को शिक्षा दी जीवन ये सब शिक्षा को आधार कर लिखाई चैतन्य चरितामृत शिक्षा प्रणाली। महाप्रभु खाली शिक्षाष्टक लिखिं निज स्वहस्त लिखित कौन सी ग्रंथ तांकर माने वर्तमान नहीं आ शिक्षाष्टक ही। तापर महाप्रभु कौन करती निजर विशुद्ध धर्म जोड़ा कहगला भारत विशुद्ध वैष्णव धर्म जैव धर्म प्रचार करते सी प्रथम थर पर। यह बड़ कृपा करुणा अवतीर्ण कल महाप्रभु अमंद उदय दया ये प्रकार कृपा कले बद्ध जीव मान को से प्रकट होकर कौन कले शिक्षा देले समस्त एपरिक निजर प्रचारक मान को पठेले सब देश विदेश पठेले सब भिन्न भिन्न देश को शक्ति संचार कर आलोक कही। जो प्रचार आज प्रचारक माने महाप्रभु के शक्ति रे शक्तिमान बलवान साने प्रचार करे को विशुद्ध चरित्र प्रचारक व्यतीत विशुद्ध धर्म प्रचार करने। ये धर्मटा विशुद्ध धर्म ये जो वैष्णव धर्म ये जो जीवर धर्म ये समस्त धर्म ये कौन सी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष ये सब किसी ना समस्त ये सनातन धर्म ये भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म ये प्रत्येक जीव पर ये आदरणीय सदनीय आचरणीय ये इतने यही जो विशुद्ध धर्म निर्मल धर्म वैष्णव धर्म से माने प्रचार कर जो चरित्र विशुद्ध हो जो चरित्र विशुद्ध हो। ये अन्य धर्म आजिकल वेतनग्राही लोकरा प्रचार करते थे। यही प्रचारक माने कौन सी प्रचार माने कौन करती कौन सी प्राइस ना कि प्राइज ना कहला खाली कौन सी अर्थ चाहती कौन सी पुरस्कार चाहती यही बड़ सरप्राइज ना कौन यहाँ ही आस अन्य प्रचारक माने अन्य धर्म वेतन पाते दरमा दि जाए। अन्य धर्म आजिकल वेतनग्राही लोकेरा प्रचार करते दरमा दि जाए गोटे प्रोग्राम कले केते टंका कंट्राक्ट करा जाए को अन्य धर्म रे आजिकल वेतनग्राही लोक मैंने अच्छा हरि कथा को भगवत कथा बिक्री करा अथच यथेष्ट फल लाभ हुए ना एथिपाई फल लाभ हो पैसा नहीं कि जदि दिन प्रचार करिवो सी कथार किसी मूल्य हेबनी फल ना किसी यथा चैतन्य चरितामृत आदिल्ला अष्टम परिषद कही एई पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैल धन्य। यही पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दे जगत को धन्य कले। पंचतत्वात्मक कृष्ण को पंचतत्वात्मक रूपं
भक्त रूप स्वरूप भक्तावतार भक्ताख्य भक्त शक्ति ପାଞ୍ଚଟା ଆସିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଦାଧର ଜୀ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ହେଲା। 5 ଜଣ ଆସିଲେ। ପଞ୍ଚତତ୍ୱାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତ ରୂପ ସ୍ୱରୂପକଂ ଭକ୍ତାଖ୍ୟଂ ଭକ୍ତାବତାରଂ ନମାମି ଭକ୍ତ ଶକ୍ତିକଂ। এই 5 ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम प्रेम को प्रचार कले। कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैल धन्य संपूर्ण विश्व को धन्याति धन्य कले। सी समस्त विश्व धन्य कले। ये कृष्ण नाम बन्या रे जगत को सी डुबेले पूरा। जे कृष्ण नाम बन्या जगत रे जे डुबिनी से सब अधन्या को आगला। जो माने प्रेम बन्या कृष्ण प्रेम बन्या रे जगत डुबिला कि जो माने एथि डुबी नांती से मान को दुर्भागा अधन्या को आगला। मथुरा ते पठाइल रूप सनातन दुई सेनापति कैल भक्ति प्रचारण। महापुर रे गंभीरा रे पुरी रे किंतु तांकर तो आंतरिक इच्छा यहाँ जगत जीव को उद्धार करी हरिनाम प्रचार करी एथिपाई तांकर परिक्रमा दीटा सेनापति मुख्य सेनापति रूप सनातन रूप गोस्वामी सनातन गोसाई ये दिन पठेले कौटी की ब्रज को पठेले वृंदावन को पठेले। एथिपाई वृंदावन जदि कई किछि कई जन आसंती पुरी जदि महापुरुष शुणती वृंदावन से आसंती ताले प्रथम पचारती रूप सनातन केमन अच्छा रूप सनातन भल अच्छा महापुर पचारती अनन्य प्रीति प्रति महाप्रभुଙ୍କର स्वयं भी से पूरा शरणागत एत बड़ जमी धनाढ़ परिवार पुत्र से जड़े तत्कालीन समय भारत जड़े अर्थमंत्री जड़े गृहमंत्री जड़े होम मिनिस्टर जड़े फाइनेंस मिनिस्टर भारत एत बड़ पदवी भी त्याग करदे। धनाढ़ अभिजात परिवार अचल अचल संपत्तिर मालिकाना सबू त्याग करी से माने कंथा कौपिन धारण करी से ब्रजरे गछ प्रति गोटे राति गोटे गछ मूल रही हे राधे हे देवी ब्रज देवी के हे ललिते यू कीर्तन कर कांदी कांदी से कृष्ण को अनुसंधान करते। यही महाप्रभु स्पेशल कृपा है। एनीवे फाइनेंस मिनिस्टर एंड निबे अर्थमंत्री थे ସେମାନେ गृहमंत्री थे। ओडिशार अर्थमंत्री को आज भारत करजन कि प्रति स्टेट रो अर्थमंत्री रही ना अर्थमंत्री गृहमंत्री से रक्षा मंत्री एत बड़ पदवी त्याग कर दी पड़े। हुसैन शाह दरबार से सब छाड़ दी पड़े। से मैंने महाप्रभु को कृपा महाप्रभु दर्शन करले दी भाई दौड़ दौड़ी आसी पूरा दूर गोटे देखले तृण गुच्छ धरी पूरा शरणागत होती धन्यता माने सनातन गोसाई धन्यता महाप्रभु कहले अरे सनातन धन्य छाड़ सनातन फाटे मोर बुक हे सनातन तुम धन्यता छाड़ मोर हृदय फाटी दिन नहीं प्रकार धन्यता कही था कि निज महाप्रभु दौड़ आलिंगन करने पछे पछे जाते ना ना प्रभु आपणकर स्पर्श मो योग्य नुहे एत धन्यता महाप्रभु कहले अरे धन्य छाड़ कहले तुमको जी स्मरण कर पवित्र हो तुम देह को स्पर्श कले मुझे पवित्रीकृत हेबी महाप्रभु कहले यही प्रकार वैष्णव अप्राकृत शरीर तुम स्थिति अलग सनातन गोस्वामी गोसाई आम धारा को रूपानुग धारा कहगला ना आम कौन रूपानुग धारा रूप मंजरी से मंजरी सब किशोर जी बाल्य से रूप सनातन पठेले कौटी की मथुरा को एम पठे कौन कले शिक्षा देले लुप्त तीर्थ उद्धार कले वृंदावन तापूर्व कई जान नी रूप सनातन पर ही आम सब जानले वृंदावन महिमा सब
लुप्त तीर्थ उद्धार कले भक्ति ग्रंथ को प्रचार लिखिले सब भक्ति ग्रंथ एत प्रचुर परिमाण नथिला कृष्ण प्रेम पर आधारित भक्ति ग्रंथ रचना कले तापर वैराग्य आचरण कले वैराग्य शिक्षा भी से जगत को देले तापर विग्रह अर्चन पद्धति शिक्षा देले आउडी कौन पांचटा नाम संकीर्तन कले नाम संकीर्तन वैराग्य आचरण लुप्त तीर्थ उद्धार ग्रंथ अर्चन पद्धति ठाकुर पूजा पाठ ये सब से शिखेले तांकरी माध्यम जगत जानला आज कृष्ण प्रेम कौन दाम कौन सेवा का किमती वैराग्य प्रकार सब जानले सब शक्ति संचार करते जन को प्रयाग रे जन को वाराणसी रे प्रयाग रूप गोस्वामी की वाराणसी सनातन गोस्वामी की से शक्ति संचार कले रूप शिक्षा सनातन शिक्षा अच्छी चैतन्य चरितामृत महापुरुष साक्षात है महापुरुष शिक्षा दी सब शास्त्र सारा भविष्य के पढ़िया चैतन्य पढ़ले से शिक्षा माने अद्भुत शिक्षा सब शास्त्र सार रखछन से दुई सेनापति कहला पर एमाने सेनापति भक्ति प्रचार करबे पठेले नित्यानंद गोसाई पाठाल गौड़ देशे तियो भक्ति प्रचारिला अशेष विशेष महापुर पठले नित्यानंद प्रभु गोसाई तुम्हें जाओ गौड़ देश यदि नित्यानंद महाप्रभु होचंती कृष्ण प्रेमर बा महाप्रभु गौर प्रेमर मूल कांडारी सी मूल मठ रक्षक सी भंडारी जाऊ गला तथापि गौड़ देश स्वतंत्र होता पठाला एथिपाई प्रेम बन्या लैल निताई अइल गौड़ देशे से आरंभ होला प्रेम सब कृष्ण प्रेमर आंदोलन बा कृष्ण प्रेम बन्या से प्रचार कले तीय भक्ति प्रचार अशेष विशेष आपने दक्षिण देशे करिल गमन ग्रामे ग्रामे कैल कृष्ण नाम प्रचारण निजे महाप्रभु गले कौटी दक्षिण देश गले पूरा जाइछन्ति पूरा श्रीकाकुलम आरंभ करी आरंभ पूरा सब तो जाइछन्ति पूरा दक्षिण कन्याकुमारी पर्यंत जाइथिले पूरा दक्षिण देश प्रचार करछन्ति कृष्ण 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 रक्ष मां पाही माम राम राघव कीर्तन कर जाइछन्ति दक्षिण देश चारि आचार्य आस्थिले मन नाही विष्णु स्वामी निम्बाकाचार्य मध्वाचार्य रामाचार्य वैष्णव धर्मर मूल चारि आचार्य प्रकट होती आदि शंकराचार्य जहाँ भी किंतु महाप्रभु जाई सब समस्त मत को मिलित करी अचिंत्य भेदावत तत्व को प्रकाश कले कृष्ण प्रेम को प्रचार कले ना दक्षिण पूरा सब ऐश्वर्य परिपाटी सब ऐश्वर्य लक्ष्मी नारायण संप्रदाय महाप्रभु प्रथम थर श्री कृष्ण प्रेम आरंभ कले सब श्री संप्रदाय से सब आ दक्षिण देश मूल कारण से थिले गोपाल भट्ट जी उद्धार कले से नगले से आसता ना गोपाल भट्ट जी आसिले से प्रबोधानंद सरस्वती अच्छा भट्ट संप्रदाय उद्धार हेले दक्षिण देश जाइछन्ति गोटे गोस्वामी को बाहर कर आने से गले प्रचार करें शंकरारण्य बड़ भाई को उद्धार कले से सन्यासी थे से ठाक कले ये पूरा कह आपने दक्षिण देशे करिल गमन ग्रामे ग्रामे कैल कृष्ण नाम प्रचार गाँ गाँव रे प्रचार कले भगवान करंतु गुरुदेव करंतु आम भी सेमती कर गाँ गाँव बुले प्रचार करिया गाड़ी घोड़ा हो गले प्रतिदिन पढ़ुता गोटे गाँव को जाता कीर्तन कर ओके गाँ गाँव को प्रचार करिया दरकार हाँ हो बिल्कुल ओहो दैट इज अनदर थिंग पॉइंट ना two vehicle were arranged, one for Mataji, one for Prabhuji. हाँ one Luna, individual one can go, independent. Okay. ना करिया दरकार एटा कले गुरुवर बेसी प्रसन्न हे खरा दिन आसु
ଜିନିଷ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିବା ଗାଁଟା ବୁଲି ଦେଉଥିବା ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି କରିନି ବାଟି ଦେଇ ପଳାଉଥିବା ହରିକୃଷ୍ଣ ତ କହି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ଲୋକ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଚାରଣ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ହେବ ନିଜେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଲେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଘର ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ହରିଭଜନ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ପାଇଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ଦରକାର ବାଣ୍ଟ କେ ଖାନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାନା ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ନିଜେ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯିବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ନା ଚମତ୍କାର ନା ଏସବୁ ହରିନାମ କରିବ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଏ ଆନନ୍ଦ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ଲବ୍କୁ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ କେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ହଲିଉଡ଼ ବଲିଉଡ଼ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିର ମାର୍ଗ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ ସେ ଅନୁଭବର ତ କାଣିଚାଏ ତ ବିତରଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଏ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଇଲ ଯାର ନିଜ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପରୋପକାର ମହତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ତାରିତେ ପାବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଜାନ ଯାଏ ତବୁ ପରଘର ଆମର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ମହାପୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ଶୁନ ଶୁନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶୁନ ହରିଦାସ ପଠେଇଲେ ନା ସେ ସର୍ବତ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା କରହ ପ୍ରକାଶ ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା କରିବା ଏଠି ତ ବହୁତ ଦିନ ବସିଲେନି ଭାଗବତ ତ କେତେ 10 ସ୍କନ୍ଦ ଚାଲିଛି ଆହୁରି 2ଟା ସ୍କନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂକଳ ଥିଲା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ସ୍କନ୍ଦ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ସ୍କନ୍ଦ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାପରେ ବୋଧେ ଠାକୁରଜୀ ଫ୍ରି କରେଇବେ ବୋଧେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ 10 ସ୍କନ୍ଦ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା ସରିଯିବେ ତାପରେ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ ହେଇଛେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ କଲେ କେତେ ଦିନ ଚାଲେ ମଝିରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ସରିଯାଇଥାନ୍ତି ଠାକୁର no this life also who knows maybe after finish I will vanish भागवत के सरेगी भागवत शेष अच्छी सेतुबंध पर्यंत कैल भक्तिर प्रचार कृष्ण प्रेम दिया कैल सबार निस्तार महाप्रभु दक्षिण देश कोड़ी पंद कले सेतुबंध पर्यंत सेतुबंध रामेश्वरम सेतुबंध पंद भक्तिर प्रचार कर भाड़ू ना कौन पिटी कौन बसुनि छोट छुआ बस भल बापा माँ वैष्णव है आगे तो जबरदस्त हरि कथार बसुँच भल अनुशासन को कहगला अभ्यास से डरी हरी बस चापी माड़ खाइब और भद्रपुरा माताजी गोटे पुड़ा नारायण को किशोरी माताजी नाम करू पार्टी कर कौट बंद कर ना खाया देवी तो स्कूल बंद आज तर से बिचरा कांदी कांदी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम शुभ्यार अच्छे माँ एड रोसे करुवे मत शुणिया दरकार ताकू जहाँ पिटिकी नाम कर धन्य तुम माँ आर्य नारी वास्तव नवा दरकार संतान को प्रकार शिक्षा देवा दरकार कले से मेरुदंड ठीक हो शासन करिया दरकार कहीं जी अनुभव करना संसार कष्ट जी देखी प्रत्यक्ष केते ज्वाला संसार भितर हरिभजन केते सुख जी जी पाई से केवे परिवार को भ्रष्ट कर लोक जहाँ पाऊना जो आश्रित आई सब भावुं मैंने निजे तो पात्र ना अन्य क्या पात्र करे
complain. that because of too much fuss, and after when they grow up, that they look like because of too much fuss also. Too much force is not. Huh? ସେମିତି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଧାରଣାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ମେଥଡ଼ କରାଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ପ୍ଲେ ମାନେ ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବରେ ଗୁରୁକୁଳ ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ହସ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାମାନେ ଯେଉଁ ମେଞ୍ଚେ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଖରେ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷାର ରିଜଲ୍ଟ ଏଇଟା। ପୂର୍ବେ ଶାସନ ଥିଲା, ପୂର୍ବେ ତ ଯଦି ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା ନା, ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଇ ଆଡ଼େ ପରିସରା ହେଇଯିବ। ଆଉ କେଉଁନି ଅବସ୍ଥା, ସେ ପରିବାର ବି ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ପଠୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଯାଅ। ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ପିଟି ପଡ଼ୁଥିବାର, ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧେ ବାଦୁଡ଼ି ଭଳିଆ ପିଟିଏ ଦେଉ। ଶାସନ ସେମିତି ଥିଲା। ଆସି ମାଷ୍ଟର ବି ସେ ପ୍ରକାର ରାତିରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ନଗଲେ ଘରୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠି ସେମାନେ ଗୁରୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସ୍ନେହ ବି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଟିକେ ତ ହାତ ପାଟି ଯଦି କରିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି କଲ୍ ଯଦି କରିଦେବ, ସଲା ଚାକିରିଟା ଡିସମିସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠି ପିଲା ପଢ଼ିଲେ କେତେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଦରମା ମିଳିଗଲା ମାଷ୍ଟରଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଶୁଣ, they are ignorant, childish, so it is depend upon the seniors. They must control them. In individual they never engage in the spiritual platform, so by force necessary sometime. ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯିବ, ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବ। ସଂସ୍କାର ଏମିତି କରାଯାଏ ନା। ମଦାଳା ସାହଲି ମା ଥିଲେ ପରା, କେତେଥର କୁହାହେଇଥିଲା, ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀ ସେ ବାହା ହେଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛି, ଯଦି ମୋ କୁକ୍ଷୀରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମାତୃ କୁକ୍ଷୀରେ ଘୁରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଯିଏ ମୋ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ମୋ କୋଳରୁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ଆଉ ଏଥିରେ ବିବାହ ହେଲେ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇଲା। ସେ ସାନ ପଡ଼ା ବି ପଳେଇଲା, ମଝିଆ ପୁଅ ସାନ ପଡ଼ା ଦୁଷ୍ଟଟା ଶୁଣିଲାନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ନେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ଆଇଲେ। ତୁ ଏଇଠି ରହ, ଦରକାର ନାହିଁ ସଂସାର। ମାତା ହୋ ତ ମଦାଳା ସାଜେସି କୁହାଗଲା, ପ୍ରବାଦ ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଆମର। ମା ହେବ, ଆଉ ଭଳିଆ ମା ହେବ। ଦୁଇଟା ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଲା ପରେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାନଟା ମାନିଲାନି, ଶିକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ମାନିଲେ ଭଲ ସଂସାର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଯଦି ମରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁ ସେଇଠି ଅଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବାବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ସେଇଠି। ଏମିତି ନା ଭଜନ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଯଦି ମଠୁ ଟିକେ ପଳା ଆସିଗଲେ, ମାମାନେ କହିଲେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ? ଗୋବର ପାଣି ପାଇବେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଜାତି ପଳେଇବ ମଠୁ ଆଇଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବରଂ ପିଲା ଯାଇକି ପୁଣି ଚୁରିବ, ମାଛ ଧରିବ ପୋଖରୀରେ, ଭଲ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବ, ପୁଣି ଗୁଟୁକା ଖାଇବ ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବ, ଏସବୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସି ବସିବ, ଟିକେ ଆରତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ବଜାରରେ ଯାଇକି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ମୁଭି ଦେଖିବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆରତି ଦେଖିଲେ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଏଇ ହେଉଛି ପିତାମାତାର ସଂସ୍କାର। ତେଣୁକି ଏଇ ମାଟିର ଏଇ ରିଜଲ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି। ଏମାନେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ ଧକ୍କା ଖାଇବନି, ପୁଅ ଝିଅ ଆଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିବେନି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଠିକ୍ ଜୀବନଟା ପରିଚାଳିତ କରିଥିବ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ତା ପୁଅ ଝିଅ ତାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦରକାର। ଥାଉ, 9ଟା ଦେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପିଟାପିଟି ବେଶୀ କରିବନି, ଶାସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପିଟି ଦେଲେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ବୁଝୁନି, ବୁଝୁ ତା ବୟସରେ ଚାଲିଲା, ଭଲ ଛୁଆ। ତାକୁ କ'ଣ ବସେଇଲୁ ବୁଝ ପାଖରେ,
ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛ ନା କ'ଣ ପାଖରେ? ତା ବୟସ ବସିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଉଡ଼ିବ ବାଛୁରୀ, ଗୋଟେ ବାଛୁଟାକୁ, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାଛୁଟାକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲ, ସିଏ ଭାଇ ଛାଟି ପିଟି ହେବ। ତା କଥା କ'ଣ, ଏମାନେ ତ 20 ମାସ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ, କହିଲେ ଦାମଡ଼ା ଯାକ ଯାକୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦାମଡ଼ା ଯାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିବ? ବୟସ ଗୋଟେ ଥାଏ, ବୟସର they cannot run, they will sit. ନିୟମ ଏଇଟା। ଗୌରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲାନି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଗୌର 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 ହେ गौर 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 रक्षमा गौर 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 पाहि मां कृष्ण 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 रक्षमा कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा जय हो कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां भज गौरांग स्मर गौरांग ल गौरांगेर नाम रे जे जना गौरांग भोजे से है अमर प्राण रे भज गोविंद स्मर गोविंद लह गोविंद की नाम रे जे जना गोविंद भजे से जय गोलक धाम रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayanita Jaya Go Jayanita Jaya Go Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Radha Jaya Krishna Jai Gurudev Srila Gurudev Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol थंडा हाथ खुलुनी हाँ जय श्री श्री गुरु गौरांग अंधरिका गिरधरी राधा माधव राधा कुंज बिहारी सरकार की जय हो तदीय प्रीता पाठ पाठ के श्रीमद भगवद गीता की जय तदीय पारण श्री चैतन्य शिक्षा अमृत की जय तदीय पारण की जय भारत में व्यासदेव महाराज ऐसी भक्ति वेतन स्वयं प्रभुपाद श्री भक्ति ठाकुर महाराज विष्णुपाद भक्त प्रिय श्रीमल भक्ति सिद्धांत सत्य से प्रभुपाद की जय जरूप सनातन भट्ट रघुनाशी जो गोपाल भट्ट दासन सड़क से वृंद की जय सबांध सपरिक सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय नमाचार्य श्री हृदय गुरु श्री राधा रानी बरसान वैल बरसना धाम जी स्वामी भक्त हरनाम जय श्री राधे।